ॐ नमः आद्यायै श्रेणुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्यास्तोत्रं महाफलं यः पठेत् सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलो युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि द्वौ मासौ बन्धनान् मुक्तिर्विप्रवक्त्रात् श्रुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि नौकायां सङ्कटे युद्धे पठनात् जयमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयेत् गेहे नाग्निचोरभयं क्वचित् राजस्थाने जैनीत्यां प्रसन्ना सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरावत्यम्बिका वरुणालये यमालये कालरूपा कुबेरभवने शुभा महानन्दाग्निकोणे च वायव्यं मृगवाहिनी नैऋत्यां रक्तदन्ता च ऐशान्यां शूलधारिणी पतले वैष्णवी रूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिदीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विरजा औड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यामन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी सुधातं सर्वभूतानां बेलात्वं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्य एकादशी परा दक्षस्य दुहिता देवी दक्षयज्ञविनाशिनी रामस्य जानकी त्वं हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीजविनाशिनी निशुम्भ शुम्भमथनी मधुकैटवघातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा आद्यास्तवम् इमं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वज्वरभयं न स्यात् सर्वव्याधिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशयः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी।